नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 आज राखी पूर्णिमा जयपुर गस्तरे आसी मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी हिताधिकारी को बांटी सुभद्रार तृतीय किस्ती। समग्र राज्य में कोटी रु अधिक हिताधिकारी तृतीय किस्ती एका सांगरे जाइछि। एही अवसर में आयोजित कार्यक्रम 15 रु ऊर्ध्व सुभद्रा हिताधिकारी को मुख्यमंत्री निजे टंका बांटी। तेबे कहुযাচ্ছে जे समस्त अकाउंट को एका सांगरे 5000 टंका जाइछि। आज राखी पूर्णिमा जयपुर गस्तर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एने कि आउ गोटे बड़ सूचना देइचंती। एसएचजी महिला को 10 लाख टंका मिलिबो बोली घोषणा करा जायछि। से पुणी भी महिला को आत्मनिर्भरशील एवं स्वावलंबी करबा दिगरे बिना सुधरे 10 लाख टंका मिलिबो बोली सूचना मिलुछि। एही कार्यक्रम रे दुई उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेव एवं प्रभाती परिड़ा एवं मंत्री नित्यानंद गंड सांसद बलभद्र माझी विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति मध्य उपस्थित थिले। परवर्ती खबर स्कूल छात्री हाथ राखी बांधिले मुख्यमंत्री। एही समय जे कोरापुट गस्तर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जयपुर ठारे सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आयोजित पवित्र रक्षा बंधन कार्यक्रम में जोग देइचंती। एही अवसर मुख्यमंत्री हाथ में राखी बांधिचंती कुनी कुनी छात्री माने। तबे मुख्यमंत्री व्यतीत एही अवसर उपस्थित थे दुई उपमुख्यमंत्री ता सहित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर छात्री माने देखि बेस उत्साह सहित राखी बंधन बांधिथिले। परवर्ती खबर अछि ओडिसा रे खाली पडुची +2 सीट। वैषयिक शिक्षा प्रति बढ़ुची पिला मानकर आग्रह। चलित वर्ष राज्य में विभिन्न कॉलेज रे 1.5 लाख रु अधिक युक्त 2 सीट खाली रही। शिक्षाविद कहते जो पाठ पढ़िले आय कर बाट अधिक प्रस्तुत हेबो से शिक्षार चाहिदा एवं बढ़िबार लागिछि बोली कहु। राज्य में 2429 +2 स्कूल रे 5,72,715 सीट रही। प्रथम और द्वितीय पर्यायर एडमिशन 3,71,000 छात्र छात्री नाम लिखाई अर्थात 65% सीट पूर्ण होती। तथापि आहरी 2 लाख सीट खाली अच्छी। स्पॉट एडमिशन 53,000 छात्र छात्री आवेदन करते मात्र 25,434 जन योग्य होती। एमाने समस्त नाम लिखाइले 1.75 लाख सीट फांका आहरी रहिबो। तेबे वैषयिक शिक्षा एवं चाकरी करने अधिक सुजोग देउची। जड़े छात्र चंद्रशेखर महाराणा कहते आईटी पढ़ाई मो इंजीनियरिंग पाठ साहाय्य करिबो। डिजिटल जुग रे टेक्निकल बेस आवश्यक तेणु +2 सीट एवं फांका पड़ुची। परवर्ती खबर रही रेल यात्री सबुठ बड़ खुशी खबर। जीवा आसवा टिकेट एकाथर के किणिले 20% रिहाती मिलिबो। तेबे लोक को हजार हजार किलोमीटर ठिया होई यात्रा करने को पड़ी थाए। यार भितर भीड़ और सुरक्षित यात्रा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव एक बड़ उपहार देइचंती। एक अनुजाई कहते आपण जदि एकाठी जीवा आसवा टिकेट बुक करचंती आपण को 20% रिहाती मिलिबो। ए संपर्क में रेल मंत्रालय एवं राउंड ट्रिप पैकेज आरंभ करिसंती। श्रावण ऋतु समय ट्रेन में प्रबल भिड़ और टिकेट भिड़ को एड़ाई भारतीय रेलवे एक नूतन योजना आरंभ करिछि। एहार नाम होचे राउंड ट्रिप पैकेज। ता सहित एहार योजनार लक्ष्य होचे विभिन्न दिगरे भिड़ को बांटिबा एवं यात्री मानक सस्ता मूल्य रे उभय यात्रा टिकेट प्रदान करिबा। ए नेकी सबुठ बड़ घोषणा करिसंती अश्विनी वैष्णव। परवर्ती खबर रही खूब शीघ्र रूसिया राष्ट्रपति पुतिन को भेटिबे डोनाल्ड ट्रंप। अगस्ट 15 रूसिया राष्ट्रपति पुतिन को भेटिबे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकार आलेक्सा रे दुई नेता मध्य साक्षात कार्यक्रम रही। यूक्रेन शांति चुक्ति नहीं उभय नेता मध्य हेबो आलोचना। एकाठी हेबे दुई सुपर पावर। एबे एहार ऊपर रही सारा विश्व को नजर। तेबे अस्त्र विरोधी संपर्क में विभिन्न पक्ष सहमति हेउचंती एबे ट्रंप कहउचंती। यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की अस्त्र विरोधी प्रसंग राजी थिबा कुआ जाउची। 1998 मसीहा गवर्नर आइलैंड समित प्रथम थर पर युक्तराष्ट्र भूमि रे युक्तराष्ट्र रूसिया द्विपक्षीय सम्मेलन हेबो। ट्रंप सूचना देइछन्ते यूक्रेन शांति सम्मति किछि भूमि बदल होई पारे जहाके पूर्व विवादित प्रस्ताव।
ଏଥିସହିତ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁଟିନ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ସମାନ, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଅଟକାଇ ଡୋନେସ୍କ ଏବଂ ଲୁହେନ୍ସ୍କ ପରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ। 2015 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ପୁଟିନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ମଡେଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ଏସ୍ସିପି, ଏନେକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ସୂଚନା। ତେବେ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଭାଗ ଡକ୍ଟର ମୁକେଶ ମହାଲିକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ରୋଗୀ ସେବା ଆଧୁନିକ ବିକାଶ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାନବ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ଦିଗରେ କହିଛନ୍ତି। ରୋଗୀମାନେ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ବେଡ୍, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ରୋଗୀ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୁନର୍ବିକାଶ, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଉପଲବ୍ଧ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା ବୁଝାଇଥିଲା। ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ରୋଗୀ ସେବା, ଔଷଧ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆଧୁନିକ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏଥର କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର 5ଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର, ଉଜ୍ଜଳା ପାଇଁ 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଏଥିରେ ସରକାର 5ଟି ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନା ପାଇଁ 12,060 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 10,33 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମୋଦି ସରକାର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ବଜେଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁଡୁଚେରୀରେ 4ଟି ଲେନ୍ ରାଜପଥକୁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି। ସରକାର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ 4,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ସେପରି ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରାର ବିକାଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଣ୍ଠିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ତେବେ ଏନେକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶା ଆରମ୍ଭ କରିକି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏଥର ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ହେଉଛି, ସବୁ ଦେଶକୁ କାଟିବ ଆଗକୁ ଭାରତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ରାତିରେ କାମ କରିପାରିବେ ମହିଳା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନେଇ ସରକାରୀ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏବେ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 1956 କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରାତିରେ କାମ କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳାମାନେ ସମ୍ମତି ଲିଖିତ ଭାବରେ ନିଆଯିବ। ରାତିରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ ମହିଳା କାମ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରୁ ନେବା ଆଣିବା, ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସମସ୍ତ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ରାତିରେ ନେବା ଆଣିବା ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ବାୟୋଡାଟା ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ କରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗମ୍ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଲାଗୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଧାରା 23 ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଘରୋଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମହିଳାମାନେ ରାତିରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଲାଗିବ ଅବଢ଼ା ଚାଟ୍। ଅବଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦର କମିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଅବଢ଼ାର ଦର ତାଲିକା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଭୋଗ ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦୋକାନରେ ବିତରଣ ସହିତ ସେବନ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ବୋଲି ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗ ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଲେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଦୈନିକ 35 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଜୈବିକ ଚାଉଳର ଅନ୍ନ ରନ୍ଧନ ଉପରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସୁପକାରଙ୍କ ସହାୟତା ମାନଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରିଚୟ ପତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଚରଣ କଲେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଏଲ୍ପିଜି ଦର ସ୍ଥିର ରଖିବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା।
केंद्र कैबिनेट 52,667 कोटी टंकार पैकेज मंजूर होईछि जहां अधीन उत्तर पूर्व राज्य गुड़िक शिक्षा एलपीजी भित्तिभूमि विकास पर गुरुत्व दिए। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कैबिनेट गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति सूचना देते उज्ज्वला योजन सुदृढ़ करने 12,060 कोटी टंका मंजूर होईछि। गरीब परिवहन सस्ता हारे सिलिंडर पाइबा जारी रहिबो। एलपीजी ग्राहक मान 30,000 कोटी टंकार पृथक बजेट स्थिर होईछि। तेबे कैबिनेट 175 इंजीनियरिंग प्रतिष्ठान एवं 100 पॉलिटेक्निक एवं 275 वैश्यक प्रतिष्ठान शिक्षा एवं गवेषणा उन्नति पई राज्य सरकार प्रस्ताव को अनुमोदन करिसंती। परवर्ती खबर होची 20 पर निगम और बोर्ड अध्यक्ष घोषणा। राज्य बीजेपी अनेक नेता एवं निगम बोर्ड अध्यक्ष हेबार आशा अछंती। 20 तारीख पर निगम बोर्ड कमिटी घोषणा होई पारे। तेबे वर्तमान समय निर्दिष्ट तारीख कहि हेबो नाही। दिल्ली गस्तरु फेरिया पर एभली प्रतिक्रिया रखिसंती राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामन। परवर्ती खबर होची कोटियावासी को सब सुविधा मिलिबो। कोटिया विवाद उपर प्रतिक्रिया रखिसंती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। कोटिया विवाद विषय राज्य सरकार नियमित भाव केंद्र सरकार सहित जोगाजोग रहिसंती। राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी आहरी कहिसंती कोटिया समस्या एभली एक समस्या जहाँ मानवीय दृष्टिकोण रही। राज्य सरकार सेवा कोटिया पहुंची न पारिबारु आंध्र प्रदेश सरकार सेठी पहुंच सेवा प्रदान करुछि। कोटिया समस्यार कारण हेउछि गतकाली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सेठारे उपस्थित रही शुभ योजना सर्वे करिसंती। आगामी दिन में राशन कार्ड जोगाण मंत्री कोटिया जिबे से कहिसंती कोटियावासी को समस्त प्रकार ओडिशा सरकार सहायता मिलिबो। परवर्ती खबर होची बैंक रो बड़ घोषणा। अकाउंट रे 10,000 बदले रखिबाक पड़ियो 50,000 टंका। जदि आपनकर आईसीआईसीआई बैंक रे अकाउंट जितेबे आपण पय बड़ खबर। एतर सेविंग अकाउंट पय सर्वनिम्न परिमाण बढ़ी जाईची। संचय खाते रखिबा पड़ियो सर्वनिम्न परिमाण 5 गुण वृद्धि पाई। मेट्रो गाँ पर्यंत ग्राहक माने सर्वनिम्न बालांस वृद्धि करा जाईची। सर्वनिम्न बालांस होची 50,000 टंका। एही नियम मध्य अगस्त 1 कार्यकारी होईची। पूर्व एही परिमाण 10,000 टंका थिला। जदि आपण सर्वनिम्न बालांस बजाय रहिछन तेबे आपनको जोरिमाना देबा पड़ियो बोली एबडे बैंक कर्तृपक्ष मध्य कहिसंती। परवर्ती खबर होची एथर अगस्त 15 आमरण अन्वेषण करिवे उफुला सरपंच। दाबी पूर्ण नहिबा पर्यंत करिवे आंदोलन। सुवर्णपुर जिल्लार बीरमहाराजपुर ब्लॉक उफुला ग्राम पंचायत महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना अंतर्गत प्रकल्प गाई छेली मेंढा गुहाल निर्माण पर स्वेच्छा कूप खनन एवं ता सहित जमी उन्नतीकरण प्रकल्प मंजूरी बीडीए बीरमहाराजपुर ठारे आपत्ति करिबा सुफल न मिलबार जिला प्रशासन दृष्टि आकर्षण करिबा एवं क्षुद्र नाममात्र एवं तहसील भुक्त जाति जनजाति योग्य हिताधिकारी को महात्मा गांधी निश्चित कर्म नियुक्ति योजना व्यक्तिगत हिताधिकारी अनुदान मंजूरी पाई प्रशासनिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करने जिला अधिकारी निर्देश देइचंती। आसुची माँ खुदुरुकुणी पूजा। तेज शोभा पाइले खुदुरुकुणी मूर्ति। रविवार दिन प्रथम पाली ओषा। राजधानी प्रत्येक दुकान शोभा पाउछन्ति माँ भालुकुणी मूर्ति। भाद्रव मासरे प्रति रविवार दिन खुदुरुकुणी ओषारे भालुकुणी मूर्ति पूजा करा जाए। प्रायतः गाँ गहळी झियो माने एकाठी होई गोष्ठीगत भाव पूजा करिथांती। हेले सहरे प्राय निज निज घरे अलग पूजा करती। विशेषकर भौणी माने भाई मंगल कामना करने एही ओषा व्रत मध्य करिथाए। झियो और महिला माने उपवास संथारे एकाठी हेले माँ भालुकुणी पूजा करी बही बोला हुए। परवर्ती खबर होची आदानी धामरा पोर्ट रे प्रथम स्टील स्लैब रेक लोडिंग रो शुभारंभ। आदानी धामरा एथर परिवहन जोगाण क्षेत्र ऐतिहासिक माइल खुंट हासिल करिछि। धामरा पोर्ट पक्षरु प्रथम थर पई स्टील स्लैब ट्रेन माध्यम रे लोडिंग शुभारंभ होईछि। प्रथम थर पई अगस्त 3 तारिख रे मध्य कुआ जाउछि जे एथर नेपच्यून जहाज रे मध्य जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड आदानी करा जाइथिबा 35,000 एमई उच्चर स्टील स्लैब धामरा पोर्ट रे सफलता सहित अनलोडिंग मध्य कराइथिला। परवर्ती खबर वर्षा को लेकिन बड़ खबर 9टी जिले में एवं नियटिया वर्षा होती सूचना मिलूची। तेज आगामी 13 तारिख आरंभ हो प्रबल वर्षा। गजपति रायगड़ा गंजाम कलाहांडी नवरंगपुर बलांगीर नुआपड़ा खोर्धा पुरी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा है। सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बह बोली एपटे सूचना मिली। परवर्ती खबर होची पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगान दे युवक गिरफ। उत्तर प्रदेश बुइंद सहर एक आश्चर्य घटना घटी। जड़े युवक विरोधी स्लोगान देउतवर वीडियो सोशल मीडिया भाइराल होता। वीडियो युवक जनक पाकिस्तान जिंदाबाद स्लोगान देउथवर देखिबाक मिलितला। एही मामला पुलिस पक्षरु कार्यानुष्ठान निया जायछि। उक्त युवक को गिरफ्त करछि एवं कोर्ट चालाण मध्ये होईछि। ता सहित मध्ये आउ गोटे मध्ये बड़ खबर जोटा आपण माने जानिबा दरकार क्षतिग्रस्त को
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ ଏନେକି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ଆସି ସାରିଛି ଏନେକି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି କହିଛନ୍ତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇନଥିବା ଲୋକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗକୁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ନୂଆ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ହେବ। ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା କୁହାଯାଉଛି ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏବେ ବଢିବ। 60 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ 80 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 3,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଭତ୍ତା କେଳେଙ୍କାରୀ କିଛି ଯାଜପୁରରେ କରିଥିଲେ ଯାହାଫଳରେ ଜାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଭତ୍ତା ହାତଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।